अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। कैसे आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इश्क ज़ात पार्ट 2 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। आज आसमान कहीं गहरा नीला तो कहीं सुरमई सा था। नरम रुई के कोले की तरह सफ़ेद बादलों के कई छोटे टुकड़े जगह जगह तैर रहे थे। सर्द हवाओं के जोरदार थपेड़े जिस्म को छू रहे थे। वो हल्के ब्लू कलर के लॉन्ग कुर्ते में वाइट कलर का ट्राउज़र पहने, सर पर सलीके से सफ़ेद चादर लपेटे नरम कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतर रही थी। चेहरे पर वही पुराना रोब, आंखों में एतमाद, गर्दन में तनाव था। रोशन चमकदार नीली आंखों के साथ उसने हॉल का जायज़ा लिया। जहाँ से उसे सोफे पर बैठा हुआ नजर आया, वह मोबाइल फ़ोन में इस कदर मगन था कि इर्द गिर्द का एहसास तक नहीं था। उसे देखकर वो हिचकिचाए, समझ न आई कि किस नाम से पुकारे, क्योंकि आज तक वो उसके लिए जंगली भेड़िया था, मगर आज उसे ये नाम पुकारते हुए अंदर ही अंदर गिल्ट सा महसूस हुआ। वो तजब्ज़ुब के आलम में सोचती हुई आहिस्ता नाप तोल कर कदम आगे बढ़ा रही थी, जब एक साया सा उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो चूक कर ठहर गई। दिल एक लम्हे को धड़का। सामने निगाह उठाई, वो पलवशा थी। सख्त चेहरा, आंखों में आग लिए वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसके पूरे ख़ानदान की कातिला हो। एक लम्हा को उसे ताज्जुब सा हुआ। पूछोगी नहीं कि मैंने तुम्हारा रास्ता क्यों रोका? उसका अंदाज़ अजीब था। अल्फाज से हसद की बदबू आती थी। अब्रिश का तो उससे ऐसा कोई वास्ता या ताल्लुक़ भी नहीं था जिसकी बिना पर वो उसे इस तरह बेतकल्फ़ाना कलाम करे। वो पहले हैरान हुई, फिर वही मखसूस एतमाद और रौब उसके चेहरे पर भी उतर आया। तुम बताना चाहती हो तो सुन लूँगी। बाजू सीने पर बांधे उसकी आंखों में हल्का हल्का गुस्सा था, जबकि चेहरे पर मगरूरपन। उसी लम्हे पलवशा के चेहरे पर जहर खन मुस्कुराहट उमड़ आई। तंजिया निगाहें उसके चेहरे पर गाड़े वो कुछ पल खामोश उसकी दिमागी हालत पर शब सा हुआ। पलके सुकेड़े वो चेहरा दूसरी तरफ कर गई। अकड़ है तुम में, जबकि जो तुम्हारा इस घर में रुतबा और मकाम है, तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए था। उसके लहजे के तंज़ो आग ने एक लम्हा को हवा को झुलसा दिया। अब्रिश की आंखें फैल गई, चेहरा सख्त हुआ, आंखें हल्की हल्की सुर्ख, नाक में पहनी सुनहरी लौंग सुर्ख रंग नाक पर खूब चमकी। तुम्हें मुझसे इतनी हसद क्यों हो रही है? वो आंखें सुकेड़ कर सख्त चेहरे के साथ बोली। लॉन में जलती सुनहरी रोशनी में नहाई वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर फैला मगरूरपन उसे हर दर्जा खूबसूरत बनाता था। मैं तो बस मशवरा दे रही थी। लापरवाह अंदाज में पलवशा मुस्कुराई। मैंने तुमसे मांगा क्या? लो जी, गज़ब बेइज्जती। बेचारी पलवशा कहाँ जानती थी कि वो जंगल में खड़े होकर शेर के पुछार में हाथ डाल चुकी थी। अब वो इस सब की हकदार तो थी। मैं अपनी मौत, ज़िंदगी, रास्ते, मंजिलें सब खुद तय करना जानती हूँ। मुझे सबक पढ़ाने की बजाय खुद अमल करो। वो कहकर एक कदम ही आगे बढ़ी थी जब पलवशा ने जलती आग में चंगारी को फूंक मारी थी। मैं तो बस भला करना चाह रही थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम ढीठ और बेइज्जत हो। अब्रिश पर ये अल्फाज ऐसे पड़े जैसे उसके ऊपर किसी ने उबला हुआ पानी डाल दिया हो। उठता कदम थम गया, आंखों में इश्तियाल ओद कर आया। तन बदन मेरे का अंगारे दौड़ गए। दांतों को सख्ती से पीसती हुई वो उसी कदम वापस पलटी। अगर यही भला तुम अपनी कज़न का भी कर देती तो शायद ज़िंदगी भर हम एक दूसरे से अनजान रहती। गोया उस तंज की तेज़ धार छुरी से उसके अल्फाज को ज़िबा कर डाला। वो सर्द आंखों के साथ उसकी आंखों में झाँकी। चेहरा एक लम्हे को बेतासुर हुआ। पलवशा की आंखों में आग की चिंगारी एक लम्हा को खामोश हुई। अगर इतना शौक है दूसरों के लिए रोशनियाँ करने का, तो पहले अपने घर में मशल जलाओ, वरना ऐसा ना हो कि दूसरों की भलाई करते करते तुम्हारा सर दीवारों से टकराता जाए और एक रोज़ तुम्हारा किस्सा तमाम। अब्रिश की आंखों में गुस्सा दोगुना हो गया। इंतकाम के शोले भड़क उठे, मुठ्ठियाँ भींच गई, जबकि अब्रिश के चेहरे पर सुकून मुस्कुराहट रिंग गई, जैसे कि मुकाबिल को खरी खरी सुनाने के बाद उसके चेहरे पर अक्सर दौड़ जाया करती थी। पलवशा उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती हुई कलस कर रह गई। सर से ढलकती सफ़ेद चादर आराम से खींचकर आगे करती वो एतमाद और फातिहाना अंदाज में जहाँ ज़ेब की तरफ बढ़ी। यह लम्हा बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे मलका ने बादशाह के हमकदम होने के लिए कदम उठाया हो। कुछ लम्हा पहले जो इतने एतमाद और हौसले से खड़ी थी, उसके सामने आते वो हल्की सी नर्वस हुई, मगर वो उस पर जाहिर नहीं करेगी। वो उसने सरगोशी से भी मध्यम आवाज़ में कहा। चेहरे पर अनजाना सा खौफ था। आज उसका मिजाज थोड़ा सा नरम था, जहाँ ज़ेब तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँची थी।
यकीनन उसकी हंसियात ने उसकी मौजूदगी को भांप लिया था। संजीदा निगाहों के साथ उसने सर उठाया, और वो संजीदगी तो उसी लम्हे हवा हुई जब सामने उस हुस्न की मलका को देखा। नीला रंग उसकी रंगत पर ऐसे जच रहा था जैसे समंदर के नीले गहरे पानी में कोई सीप या मोती चमक रहा हो। उसकी निगाह कुछ लम्हों के लिए ठहर सी गई। जिस्म सांस लेना भूल गया। उसी लम्हे सब मामूली और गैर ज़रूरी सा हो गया। अगर कुछ था जो ख़ास था तो वो खूबसूरत चेहरा जो इस वक्त उसकी नज़रों को मसहूर कर रहा था। नरगिस तो वो पहले भी थी। उसकी नज़रों ने मज़ीद उसके दिल में हल्की हल्की सी कपकपी पैदा कर दी। वो अबरिश थी, कहाँ किसी पर अपनी कैफियत का असल ज़ाहिर होने देती। एक लम्हा लगा और उसने चेहरा सख्त कर लिया। आंखों में गुस्सा उतरा और वो तेज़ आवाज़ में बोली, घोने से फुर्सत मिल गई हो तो चलें। वो चौंका, ऐसे जैसे डूबते डूबते बचा हो। उस पठान शख्स के सुर्ख व सफ़ेद रंगत चेहरे पर रौनक नमूदार हुई। लबों पर दिलनशीन सा तबस्सुम फैला। वो हंसते हुए कितना प्यारा लगता था ना। अबरिश ने पहले ही मरतबा नोटिस किया। अलबत्ता चेहरा सख्त ही रखा। नकचड़ी चुड़ैल कहीं की। सफ़ेद रंग के कॉटन के शलवार कमीज़ में आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए, सिल्की सियाह बालों को अच्छे से सेट किए, पैरों में पेशाबी चप्पल पहने वो शहजादों को भी मात दे रहा था। पठान खूबसूरती की एक उम्दा मिसाल है। वो मोबाइल जेब में रखकर ऐसे उठा जैसे हाकिम को देखकर महकूम अदब के मुजाहरे के लिए खड़ा होकर सर झुका ले। वल्लाह, वो क्या क्या ना कर रहा था उस छोटी सी छिपकली के दिल तक पहुंचने के लिए, मगर उसके अंदाज देखकर लगता था कि अल्लाह ने उसके सीने में दिल रखने की भूल कर दी थी। चलिए मलका दिल। वो हल्का सा नीचे को झुका और पुरमसरूर सा मुस्कुराया। मजाल है मैडम के चेहरे की सख्ती में कमी आई हो। वो शख्स जो साला में नमक मिर्च कम होने पर पूरे घर में तहलका मचा दिया करता था, वो कैसे अपनी मनपसंद औरत के सामने झुका खड़ा था। कोई देखता तो सही गरूर का खाक होना कैसा होता है। जो भी था बहुत खूबसूरत था। महसूस करो तो बहुत पुरसकून और मसरूर। आप चलें। वो लापरवाह से अंदाज में कंधे उचकाती बोली। वो सीधा खड़ा हुआ, हाथ पेट के सामने किए, लबों पर अभी भी मुस्कान थी। मोहब्बत के कुछ आदाब होते हैं जो पढ़ने नहीं पड़ते, बस मनपसंद औरत को देखकर खुद ब खुद हिफ्ज़ हो जाते हैं। अबरिश की तेवरी चढ़ गई। इन नीली खूबसूरत आंखों में हैरत चमकने लगी। अब मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं ना आप ग़ुलाम बनाओ, बल्कि ग़ुलाम बन जाना होता है। और ग़ुलाम अपने आका से आगे कैसे चल सकता है। उसके चेहरे को देखता हुआ हल्की सी आवाज़ में बोला था। एक बार अबरिश का दिल धड़का। हाँ, एक बार तो धड़का ही था। कम वक्त ऐसी बातें कर रहा था कि सीधी दिल को लग रही थी। अगले लम्हे उसने पलकें ज़ोर से झपकी, उसे एक अदद घोरी से नवाज कर कदम आगे बढ़ा दिए। इस वक्त कुर्रे अर्ज़ की हर शय को अबरिश पर रश्क आया था। जब वक्त का बादशाह ग़ुलाम होकर उसके पीछे चल रहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी और चेहरे पर सुकून। उसका हर कदम जैसे मोहब्बत की हर सीढ़ी को अबूर करता जा रहा था। यह मंजर खटक हाउस की तमाम अशिया ने बड़ी शौक़ से देखा था, मगर कोई था जिसका अंदर जल कर राख हो चुका था। पलवशा पैर पटक कर वहाँ से जा चुकी थी। हसद की बदबू अभी भी हवाओं को बोझल किए खड़ी थी। गाड़ी में हल्का हल्का सा म्यूज़िक चल रहा था। जहाज़ेब के वजूद से उठती परफ्यूम की लतीफ़ महक उसकी सांसों तक बआसानी पहुँच पा रही थी। गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। वो शीशे की नुक्कड़ पर सर रखे बाहर झांकी। तेज़ हवा के ज़ोरदार थपेड़े ने उसका इस्तकबाल किया। सुकून की एक लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। ये रास्तें, ये सड़कें, ये कच्चे घर, ये मिट्टी, खुशबू, सब उसका अपना था, उसका बचपन था। उसने आंखें आहिस्तगी के साथ बंद कर ली। चेहरे पर सुकून उतर आया। जहाँ से उसके चेहरे को पुरशौक निगाहों से देखे गया। गाड़ी गाँव की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। वो आज पहले ही मरतबा उसे इस तरह खुश और पुरसुकून देख रहा था। उसे अच्छा लगा था। अबरिश की सुकून और मुस्कुराहट के लिए कोई उससे उसके सारे अज़ा मांग लेता तो वो खुशी खुशी दे देता। गाड़ी पीपल के घने दरख्त के साए में रुकी। अबरिश की नज़र सामने उठी। पीपल के पत्ते यूं सरसराए जैसे उसे देखकर झूम उठे हों। परिंदों की चहकार में एकदम इजाफा हुआ। आहिस्तगी के साथ दरवाज़ा खोलकर वो दरवाजे की तरफ हल्के कदमों के साथ बढ़ी। जहाँ से खामोश बैठा उसे देख रहा था। वो दहलीज पर पहुँच चुकी। बेख्तियारी में चेहरा वापस मुड़ा। ये हरकत क्यों हुई थी वो खुद भी नहीं जानती थी। शाम को लेने आ जाऊँगा, तैयार रहना, वो मुस्कुराया था। अबरिश के लब खुद ब खुद हल्के से हिले थे। उसका दिल चाहा वो उसे अंदर बुलाए, लेकिन नहीं, वो उसके असूलों और अना को इस कदर पैरों तले नहीं रोन सकती थी। उसके लिए इतना काफ़ी था कि वो इस दहलीज तक आया था, वरना पठान ऐसी जगहों पर मरकर भी नहीं जाते जहाँ उनकी इज्जत के साथ खेला गया हो।
وہ خاموشی کے ساتھ اندر بڑھ گئی، جہاں سے پرسکون سا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ ادھر آؤ تو ابرش جیسے اندر داخل ہوئی اس کا دل خود بخود بھر گیا، ہر قدم بھاری ہو گیا تھا، جیسے ان کے ساتھ پتھر بندے ہوں۔ نگاہیں کچھ تلاشنے لگیں، اس کی تلاش بہت جلد پوری ہو گئی۔ موری اسے سامنے صحن میں چارپائی پر بیٹھی نظر آئی، آنکھیں نم ہو گئی، قدموں میں یکدم بجلی کی سی تیزی آئی اور وہ بھاگ کر موری کے گلے سے چپکی۔ فہمیدہ بانو جو اس کے عمل سے یکسر انجان تھی، اچانک بکھرا گئی۔ بوڑھی سانسیں اس لمحے سے کیسے انجان ہو سکتی تھی؟ ابریش، ان کی لبوں سے ایسے نکلا جیسے حیرت نے موت کی آخری ہچکی لی ہو۔ ابریش بہت مضبوط لڑکی تھی، وہ بہت کم روتی تھی، مگر آج وہ مورے کے سینے سے لگی ساروں قطار رو رہی تھی۔ ابریش، تو ٹھیک تو ہے نا میری چندا؟ اس کا چہرہ سامنے کرتی وہ چومتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ایک ہی جس میں بہہ رہی تھی، حالت دونوں کی ایک جیسی تھی۔ اچانک فہمیدہ بانو کی محبت میں خوف چھلکا، دل کپکپایا، دماغ کے بدلوں میں ایک دلدوز خیال ابھرا۔ ابریش، تو یہاں کیسے آئی؟ بھاگ کر آئی ہو کیا؟ ان کے ہاتھوں کے ساتھ آواز بھی کپکپا رہی تھی۔ تو نے کیوں کیا یہ؟ وہ تجھے مار ڈالیں گے کم عقل! ابریش کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر سکون نے حیرت کو کہیں دور دھکا دیا تھا۔ ابریش، میں نہیں سہ سکوں گی کہ وہ لوگ تجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ پہلے تیرے بارے میں سوچ کر میری جان چاہتی ہے کہ تجھ پر وہاں جانوروں سا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ ان کے چہرے پر قرب پھیلتا چلا گیا، وسوسے گاڑے ہوتے چلے گئے، آنکھوں میں بہتا سیلاب روانی اختیار کر گیا۔ ابریش نے بے اختیار ان کے ہاتھ تھام لیے، نرمی سے بوڑھے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ نرم نگاہیں ان کے چہرے پر گاڑ گئی۔ مورے، کچھ نہیں ہوگا، وہ خود مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، شام کو لے کر جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ دیتی وہ نرم گفتار تھی۔ فہمیدہ بانو کا سر اس ایک لمحے میں چکرا گیا، آنکھوں میں بے یقینی سی پھیل گئی۔ ابریش، مجھے بہلاؤ مت، میں جانتی ہوں تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ کیا میں نہیں جانتی کہ ونی میں جانے والی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں دکھ، کرب، افسوس سب ایک ساتھ اترا تھا۔ کاش وہ وقت کا وہ پہیہ واپس موڑ سکتی جب انہوں نے نکاح کے لیے اس کے وجود کو قربان کر دیا۔ ابریش نے بے ساختہ سرد آہ بھری، نرم نگاہوں سے موری کا چہرہ دیکھتی ہوئی وہ ان کا ضعیف کرب زدہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ اماں، میری طرف دیکھو، مجھے دیکھو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی قسم کے ظلم کا شکار ہو رہی ہوں؟ میں وہاں بالکل ایسے ہوں جیسے کوئی مہمان۔ فہمیدہ بانو نے پہلی مرتبہ اس کا چہرہ غور سے دیکھا، وہاں کوئی سوگ درج نہ تھا، نہ کوئی سزا اس کے جسم پر دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن تھیں، چہرے پر اگر تازگی نہ تھی تو مچھایا بھی نہ تھا۔ انہیں اس کی بات پر یقین کرنے میں مشقت تو لگی، مگر یقین آ ہی گیا۔ بے اختیاری میں وہ اسے سینے میں بھینچ کر سینے سے لگا گئی۔ جہازیب، کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اس بار ان کا انداز ہلکا پھلکا سا تھا، جیسے کوئی بھاری پتھر ہو اور دل سے سرخ کیا ہو۔ ابریش کے سامنے بے اختیار جہازیب کا سراپا لہرایا، وہ عزت، وہ مان، وہ نرمی جو وہ اسے دیتا تھا، سب دل میں اترتی چلی گئی تھی۔ اماں، وہ تو اس قدر مہربان ہے کہ مجھے کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتا۔ وہ بس سوچ سکی، لب خاموش رہے۔ ابریش، اگر وہ مہربان ہے تو تم بھی کچھ نرمی لاؤ، اس رشتے میں قبولیت پیدا کرو۔ ابریش نے چوم کر ان کو دیکھا، یہ مائیں بھی نہ چہرے سے دل میں اتر کر وہاں موجود تختی بڑی آسانی سے پڑھ لیتی ہیں۔ ابریش، نہ وقت پلٹ سکتا ہے اور نہ ہی پرانے بیت چکے حادثوں کا گلا گھونٹا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ حادثے تمہارے اوپر مہربانی کا سلوک کریں تو تمہارا فرض ہے کہ تم قبولیت دو۔ ابریش ایک لمحے کو حیران ہوئی، سماعت ٹھہر سی گئی۔ اماں، موری اسے کیا کرنے کو بول رہی تھی، جبکہ کم از کم انہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا چہرہ بھی تاثر ہی رہا۔ فہمیدہ بانو نے افسردگی کے ساتھ لمبا سانس خارج کیا، اس کا خفا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اپنے ارد گرد انا اور ضد کی دیواروں کو اتنا اونچا اور مضبوط مت کرو کہ آنے والی محبتیں ٹکرا کر زخمی حالت میں واپس لوٹ جائیں۔ ابریش کے دل کو دھکا سا لگا، کیا واقعی اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اسے سوچنے کے لیے وقت درکار تھا۔ اگر اس کے دل میں جھانکو تو ایک نرم سا گوشہ پیدا ہوتا دکھائی دیتا تھا، جس پر صرف اور صرف جہازیب خٹک کا نام درج تھا۔ ایک غیر معمولی سا احساس تھا، جس کے بے نام سے دھندلکے سائے دل میں اترتے محسوس ہوتے تھے۔ سطح کے ریت نے محسوس کرنے کے باوجود سر جھٹک دیا۔ مورے، لالا کہاں ہیں اور کیسے ہیں وہ؟ اس نے گھر کی دیواروں کو دیکھا، جو اس کے لیے اپنے اندر مانوسیت سمائے کھڑی تھی۔ لالا کہیں بھی نہیں تھے۔ اس کے نگاہوں میں بے چینی سی اتری۔ اس نے دوبارہ مورے کے چہرے کو دیکھا، اسے وہاں خوف، گھبراہٹ اور کتراہٹ دکھائی دی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہ سکی۔ مورے، لالا کہاں ہیں؟ اس نے زور دے کر پوچھا۔ وہ اسفند اور انوشا کے ساتھ
उनके ठिकाने का बंदोबस्त करने गया है। और यही वो लम्हा था जब उसे ज़मीन की गर्दिश रुकती महसूस हुई। परिंदों का शोर थम गया। हवा अचानक सर्द होकर उसके जिस्म को झरझराने लगी। वक्त का बहाव रुका और अगले ही लम्हे उसकी आंखें नफरत से जल उठी। मैं इस लड़की को हरगिज़ इस घर में नहीं रहने दे सकती, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सहन में खड़ी होकर वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कॉन्फ्रेंस के वक्त पर पुरजोश तकरीर करता हुआ कारी। इस वक्त उनके घर में जंग का माहौल था। असफान अनुशी और लारेब को उसने कॉल करके बुलवा लिया था। अनुशी कमरे में थी। शहद रंग आँखों वाली वो लड़की असफान के कहने पर खामोशी से गुस्सा पी रही थी। अबरिश का रवैया वाकई उसके लिए गैर अखलाकी था। मोरे लाला, इसकी वजह से मेरी ज़ात को ज़िबा होना पड़ा। हमारा घराना किन किन मुसाइब की ज़िद में आ गया और आप लोग इसे घर में पनाह दे रहे हैं। वो शदीद हैरत ज़दा थी। उसका रोम रोम तेज़ाब की मानिक खोल रहा था। अबरिश, अपनी हदूद में रहो, वो अब इस घर की इज्जत है। असफन को उसका ये अंदाज सख्त नागवार गुजरा। वो सख्ती से उसे टोक गया था, जबकि अबरिश का गुस्सा मज़ीद दोगुना हुआ था। ऐसी लड़कियां जो अपने घर की इज्जत को पैरों तले रोन कर आती हैं, वो दाग होती हैं, इज्जत नहीं। लफ्ज़ चबाते हुए वो सख्त लहजे में बोल रही थी। अनुशी का जब तक जवाब दे गया। वो हवा की सी तेज़ी से उठकर उसके सामने आन खड़ी हुई। अबरिश, ज़बान संभाल कर बात करो, तुम मेरे लिए इतना गलीज़ नहीं बोल सकती। उसने लहजे को काफ़ी हद तक नारमन रखते संभल कर कहा था, जबकि जी तो चाहा कि उसे गला दबोच डाले। अबरिश के तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो मज़ीद आग बगोला होती चली गई। तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा बुरा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हमारा घर बिखर गया। मेरी अना, मेरी रूह मजरूह हो गई। अगर तुम ना भागते तो शायद मैं अभी मोरे के साथ रात को कहानियाँ सुन रही होती। अबरिश का गला रिन सा गया। आवाज़ भारी हो गई। आंखों में आंसू चमक उठे थे, जिन्हें बड़ी बहादुरी से रोका गया था। तुम सही कहती हो अबरिश। अनुशी 2 कदम आगे हुई, उसकी आंखों में झांका और आहिस्ता आवाज़ में बोली, लेकिन इस बात पर तबसरा उस रोज़ तक उधार रहा जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत और अबरिश 2 अलग अलग पूल्स थे। उसने हूँ के अंदाज में मुंह बसोरा और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। गला आंसुओं से तर था, दिल मुट्ठी में आ चुका था। शाम के धुंधलके साए उसके चेहरे को धुंधलाने लगे थे। उसका जी यहाँ उलट रहा था। अनुशी का वजूद उसे यहाँ कतन गवारा नहीं था। ये हसद नहीं था, ना नफ़रत थी। ये महज गुस्सा था, जो कुछ वक्तों के बाद खुद ही हवा हो जाना था। जहाज़ेब के आने का वक्त हो गया था। कुछ देर बाद गाड़ी की तेज़ हारन की आवाज़ के साथ साथ वहाँ खौफ भी आया था। इससे पहले कि वो अंदर आता और यहाँ हशर बर्पा होता, उसने खामोशी के साथ चादर लपेटी और घर से बाहर निकल गई। अबरिश को मोरे के घर से आए पूरा हफ्ता गुजर चुका था। तब से वो खामोश थी, चेहरा बुझा बुझा सा था। हाँ, एक गैर मामूली तब्दीली जो उसके अंदर पैदा हुई थी, उसका जहाज़ेब के साथ खुश्क रवैया। वो अब उसके साथ कम ही उलझती थी। अब कभी कभार उससे बात करने का एहसान अजीम भी कर लिया जाता था। इस तब्दीली पर जहाज़ेब का दिल मुतमईन ज़रूर होता जा रहा था। यकीन मजबूती से पंजे काट रहा था कि एक रोज़ वे इस जंगली शैनी के दिल तक रसाई हासिल कर ही लेगा। सफ़ेद चाँद आसमान पर खड़ा यूँ लग रहा था जैसे वसी स्याह कपड़े पर किसी ने छोटा सा सफ़ेद निशान लगा दिया। आसमान पर का दुका तारे नज़र आते थे। चांदनी रातों में तारों का वजूद खो ही जाता है। हर तरफ चांदनी का रात छाया हुआ था। नम हवाएं जिस्म को छूती तो ठंड का एहसास खुद बहुत जाग उठता। दमकते चाँद के साए में बालकनी में खड़ा वो शख्स न जाने किन ख्यालों में महव था। चेहरे पर बेख्याली थी, आंखों में बेचैनी, हाथों में कॉफ़ी का मग था जो मौसूफ के अदम तवज्जो की वजह से ठंडा होकर मातम के ना था। खामोश निगाहों के साथ वो बस चाँद को तक रहा था। चेहरा सपाट था, कोई ख़ास तासुर नहीं था। काफ़ी देर खड़े रहने से उसके पैर शल होने लगे थे। अब उसके कदम कमरे के अंदर पड़े। कमरे में एसी चल रहा था। हल्की हल्की खनकी के बाइस फ़िज़ा सर्द हो चुकी थी। उसकी नज़र बेड पर बेखबरी से सोती अबरिश पर पड़ी। हल्की जर्द रोशनी में वो चेहरा खूब चमक रहा था। चेहरे पर सुकून ही सुकून था, जो बेदारी में तो कभी उसके चेहरे पर नहीं हुआ करता था। बेख्तियारी में वो बेआवाज़ कदम उठाता हुआ उसके करीब गया था। उसका जी चाहा वो उसे छू कर देखे। चमकता नरम और नाजुक वजूद मोम के जैसे लगता था। बेख्तियारी में उसका हाथ अबरिश के चेहरे की तरफ बढ़ा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
रोई जैसे गाल को छूते उसे यूँ महसूस हुआ जैसे फूलों की पत्तियों को छू बैठा हो। वो गहरी नींद में थी। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर ठहर सी गईं। वो बेड पर तकियों की हदूद कायम करके ही सोती थी। हालांकि बेचारा जहांज़ेब सोफे पर सोया करता था, लेकिन मोहतरमा के लिए बॉर्डर कायम करना ज़रूरी था। बेयकीनी की भी हद होती है। वो बेख्तियार मुस्कुराया। धीरे से तकिया उठाकर वो हिफाजती हदूद मिटा दी। उसके सामने तकिए पर सर रखे वो उसे मुस्कुराते निगाहों से देखे गया। देखो तो ये अमल बेमायने सा था, लेकिन अगर समझो तो इस वक्त जहांज़ेब को जितना सुकून मिल रहा था उतना सुकून किसी मंशियात में भी ना होगा। अब्रिश के जिस्म में हल्की फुल्की जंबिश हुई। उसका वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। शायद उसे ठंड लग रही थी। नींद में वो उसके करीब खुसक गई। जहांज़ेब का दिल शिद्दत से धड़का। वो कितने वक्त से उसके पीछे भाग रहा था। जिस्म अब थकने लगा था। अब तो वो खुद उसकी पनाहों में आ रही थी। वो कैसे खुद पर काबू रखता। वो खिसकती हुई उसके सीने से आ लगी। जहांज़ेब ने फ़ौरन उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी बाहों में गर्मी पाते ही उसका वजूद सुकून में आ गया था और एक मरतबा फिर वो पुरसुकून गहरी नींद में डूब गई। उसकी कमर सहलाते हुए वह मुसलसल उसके चेहरे को तके हुए था। रफ्ता रफ्ता आंखों में खुमार उतरता जा रहा था। दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि सीने की दीवारें थरथराती नजर आती थी। वो जिसके कुर्ब के लिए दिन रात तरस रहा था, आज वो खुद उसकी पनाहों में आई थी। वो कैसे खुद को काबू में रखता। जज्बात ने उसे इस वक्त खुद से बेगाना कर दिया था। उस रात के बाद अब्रिश खामोश हो गई थी। वो जहांज़ेब से नज़रें कम मिलाया करती थी। उससे ज़्यादा बेतकल्फ़ी तो वो पहले भी न थी। अब वो चुप हो गई थी। अलबत्ता जहांज़ेब का चेहरा आजकल खुशी से मामूर रहने लगा था। रौनकें उसके चेहरे का अहाता किए रखती। आंखों की वीरानियाँ कहीं दूर जा चुकी थी। गैर मामूली खुशी का एहसास था जो उसके दिल के गर्द हसार बनाए हुए था। शाम का वक्त था। सूरज ज़मीन को अपनी आखिरी अलविदा कह चुका था। अंधेरे की आमद थी। वो अब कमरे में बोर होने लगती तो बाहर निकल जाया करती थी। घर में अलमीना बानों के सिवा कोई उसे दिखता तक न था। वो सबके दरमियान ऐसे इग्नोर की जाती जैसे वो यहाँ कोई बहुत बेमोल चीज़ हो। आज रात का खाना जल्दी लग गया था।
सब लोग डाइनिंग हॉल में जमा थे। मुलाजमा उससे खाने का पूछने आई तो वो ना जाने क्या सोचकर उसके साथ नीचे चल दी। जहाँ सबके चेहरे पहले खिले खिले से थे, उसे देखते ही सख्त हो गए। सबके चेहरे पर नागवारी थी सिवाय अलमीना बानो के, और जहाँ बात जहाज़ेब की थी उसका तो रोम रोम खिल उठा। अपने साथ वाली कुर्सी खींच कर वो उसके लिए जगह बनाता मुस्कुराया था। अब्रिश खामोशी से उसके साथ बैठ गई। मुझे अच्छा लगा आज तुम इस तरह हमारे साथ बैठी हो। जहाज़ेब की आवाज़ मध्यम थी, मगर तमाम अफराद के कान जैसे उसकी आवाज़ सुनने को ट्रैकर लगाए हुए थे। मगर हमें बहुत बुरा लगा। ये फहाद खटक थे, जिनका लहजा हमेशा की तरह खुश्क और कड़वा ही था। आंखों में हकारत वाज़ेह थी। अब्रिश का चेहरा उतर सा गया। दूसरी तरफ जहाज़ेब के चेहरे पर खुद ब खुद सख्ती दर आई। वो कुछ कहना चाहता था जब बलवशा ने जहर फूंकना ज़रूरी समझा। बाबा जान, लोग बहुत बेशर्म होते हैं, दूसरों की चीज़ों पर कब्जा जमा कर कितने आराम से खुश रह लेते हैं। उसकी बेशर्मी और ढिठाई की हद होती है। उसकी बात पर अब्रिश ने ताजुब के साथ उसे देखा। चेहरे पर फ़ौरन सख्ती आई थी, आंखों में गुस्सा उतर आया। आखिर वो अपने असली मिजाज में वापस आ ही गई थी। किसकी चीज़ पर डाका मारा है मैंने, ज़रा बताना पसंद करोगे? आप वो ऊपर चढ़ाए वो बिना किसी की परवाह किए अपने मखसूस अंदाज में बोली थी। उसे वहाँ किसी की रद्द अमल की परवाह नहीं थी, अगर थी तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त नफ्स की। बलवशा ने गुस्से से चम्मच प्लेट में पटका था कि ठक की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। ये तुम जिस शख्स के साथ पूरे हक से बैठी हो ना, वो मेरा मंगेतर था। अपने सीने पर उंगली से दस्तक देकर वो जोर देकर बोली थी। जहाज़ेब का पूरा वजूद साकित हो गया। हॉल में खूब रौनक लगने वाली थी। जंगली शेरनी से पंगा लेना बच्चों का खेल थोड़ी था। अब्रिश ने पहले बेयकीनी से जहाज़ेब को देखा, जो पुरस्कून सा बैठा खाना खा रहा था। फिर बेहया बलवशा को, जो इस बात का लिहाज भी भूल गई थी कि इस वक्त वो उसकी बीवी से मुखातिब है। औरत सब सह सकती है, मगर ये कभी नहीं कि उसके शौहर का नाम भी कोई दूसरी औरत ले, फिर चाहे वो उसका मनचाहा हो या नहीं। उसके तेवर उसी वक्त बिगड़े थे। मेरी आंखें सुकर सी गई। होगा तुम्हारा मंगेतर, लेकिन अब ये मेरे शौहर हैं। महफिल असल गर्म तो अब हुई थी। उसकी आंखों में देखती वो सख्त वार्न करने वाले अंदाज में बोली थी, और ख़बरदार, आइंदा तुमने मेरे शाह पर गलत निगाह डाली या मेरे और जहाज़ेब के रिश्ते को गाली दी, अब्रिश तुम्हारी ज़बान खींचकर कुत्तों को खिला सकती है, समझी? जहाज़ेब को लगा वो सांस नहीं ले सकेगा। वो वाकई सांस नहीं ले सका। सख्ती से कहती हुई वो गुस्से से खड़ी हुई, कुर्सी को तेज़ी से पीछे की तरफ धक्का दिया तो वो लड़कती हुई नीचे जा गिरी। एक चलती निगाह बलवशा पर डालती वो उल्टे कदमों तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ चढ़ गई। हॉल में पुरस्रार सन्नाटा छा गया, जिसे फहाद खटक ने तोड़ा था। जहाज़ेब कुछ ज़्यादा सर चढ़ गई है तुम्हारी ये लाडली वनीशुदा बीवी। उनके लहजे में हकारत थी। जहाज़ेब ने कनखियों से उन्हें देखा। चचा जान, वो मेरी बीवी है, और वैसे भी वो पहले पंगा लेती तो मैं ज़रूर उसकी तस्हीह करता। उसका लहजा खुश्क था। तुम क्यों उसे सर पर बिठा रहे हो, जबकि उसकी औकात हमारे घर की मुलाजमा तक की नहीं है? फहद खटक की आवाज़ कदरे ऊंची हो गई। लहजा बहुत सख्त हुआ था। जहाज़ेब की नसें शिद्दत से उभरी थी, ज़ब्त वबाल बन गया था। उसकी औकात जाननी है तो मेरे दिल में झांके, वो मलका है मेरे लिए। ख़बरदार जो अब किसी ने उसके साथ नाजेबा सलूक किया तो वरना मैं भूल जाऊंगा कि कौन मुझसे छोटा है और कौन बड़ा। गुस्से से उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। फहद खटक का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया, उनमें सख्ता तारी हो गया था। भाईजान, देख रहे हैं आप कैसे घर के लड़के की खातिर ये मुझसे बदकरामी कर रहा है। अब उनका मौजूद कलाम रोदाब खटक थे, जो इस सारी गुफ्तगू में इस तरह पुरस्कून और खामोश थे कि जैसे वो यहाँ पर मौजूद ही ना हो। उन्होंने गहरा सांस खींचकर अपने भाई को देखा। जहाज़ेब की बात का एहतराम करो फहद, वो इस ख़ानदान का अगला सरबराह है। जो जहाँ था वहीं सुन हो गया। निगाहें बेयकीनी से फैल गईं। जिसे देखो हैरत का पुतला बना नजर आएगा। मैं अब इस मामले में कोई बहस या तकरार सुनना पसंद नहीं करूँगा। रुताब खटक पुख्तगी के साथ हतमी अंदाज में कहते उठे और वहाँ से चले गए। जहाज़ेब की आंखों में तस्कीन उतर आई थी। उसे अब मज़ीद जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। सिपा सालार का हाथ उसके कंधे पर था तो उसे अब किसी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों की बात समझ आ गई होगी। वो एक चढ़ती हुई निगाह फहद खटक पर डालता वहाँ से उठ गया। फिज़ा कितनी ही देर वहाँ राख होते दिलों की कैफियत से बोझल होती चली गई थी।
وہ دوڑتا ہوا کمرے میں گیا تھا، دل انجانی خوشی کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ ابریش نے جس وقت اسے اپنا کہا، اسے لگا یہی پل زندگی ہے۔ پہلے تو وہ بے نام سانسیں لیتا رہا ہو۔ دروازہ کراس کرتے ہوئے اس کے قدم تھم گئے، چہرہ متفکر ہوا، قدم بے چینی سے اٹھتے ہوئے ابریش کے پاس جا ٹھہرے۔ وہ سسک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نہیں روتی تھی، مگر اب کیوں رو رہی تھی؟ بڑی سے بڑی جنگ میں بھی اس نے اسے پرسکون دیکھا تھا، تو اب وہ کیوں رو رہی تھی؟ وہ بے اختیار گھبرا گیا۔ ابریش، میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ اسے کندھوں سے تھام گیا۔ ابریش کے رونے میں شدت آ گئی، چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ ابریش، کچھ بتاؤ کہ مجھے، پلیز مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے وہ فکر مندی سے بول رہا تھا۔ جب وہ دل کا غبار نکال کر تھک گئی تو سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آنکھیں اور ناک رونے کی وجہ سے شدید سرخ ہو چکے تھے، چہرہ اترا ہوا تھا۔ ادھر دیکھو اور اب بتاؤ، کیا برا لگا؟ کس بات نے اتنا ہرٹ کیا کہ میری جنگلی شیرنی کے آنسو نکل آئے؟ محبت سے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتا وہ اس کے رخسار کو اپنی طرف کر گیا۔ مجھے برا نہیں لگا، مجھے جیلسی ہوئی۔ منہ پھلائے وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ جہانزیب کی آنکھوں میں حیرت جاگی۔ کس بات پر؟ ابریش نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھائی، سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ بولی تو اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کوئی آپ کو اپنا کہے، کوئی اور آپ کا ذکر بھی کرے، میرا خون جل جاتا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں؟ وہ محفوظ ہوتا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ آپ صرف میرے ہیں، بس۔ میں کسی اور کے منہ سے آپ کا نام تک نہیں سہ سکتی۔ غصے سے اس کا چہرہ مزید گلابی ہوا تھا، آواز بلند ہو گئی۔ جہانزیب کو دیکھو تو اس وقت اس کی سانسیں شاید بند ہو چکی تھیں، آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، چہرہ بے یقین سا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وقت وہیں رک سا گیا ہو۔ اس لمحے کائنات کی ہر ایک شے نے بڑے غور سے ملاحظ کیا۔ کچھ لمحے بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ دوبارہ کہو ابریش، کیا کہا ابھی؟ ابریش بے اختیار نگاہیں موڑ گئی۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ وہ اب پچھتا رہی تھی۔ ابریش، کہو نا۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا سیدھا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابریش کا چہرہ زعفران کی طرح ہو چکا تھا۔ پلیز ایک بار کہو ابریش، میں یقین کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، دھڑکنیں تو ابریش کی بھی بے قابو تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے جہانزیب، میں اب آپ کا نام بھی کسی سے نہیں بانٹ سکتی۔ جہانزیب کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا، دل ایک لمحے کو تھم گیا، روح میں ایسے سرشاری اتری جیسے اس نے سانس لینا آج محسوس کیا ہو۔ اسے آج زندگی خوبصورت لگی تھی، لبوں پر پرکشش مسکراہٹ سجائے وہ بے تابی سے اٹھا تھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابریش، مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ تم کہہ رہی ہو؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، خوشی سے اس کی ہنسیات جیسے پاگل سی ہو گئی۔ کیوں؟ کیا میں نہیں کہہ سکتی؟ محبت کرنا صرف آپ کا حق ہے۔ پیشانی پر تیوریاں چڑھائے وہ اسے گھور کر بولی۔ اس سے پہلے کہ اس کی خوشی غارت ہوتی وہ خود کو جلدی سے سنبھالنے لگا۔ ابریش، تم نے آج مجھے زندگی بخش دی ہے۔ اس کی پیشانی پر تشنگی سے لب رکھتا ہوا مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ابریش نے بے اختیار پلکیں جھکا لی، چہرے پر مدھم سی مسکان تھی۔ میں آج بہت خوش ہوں، اتنا کہ جی چاہتا ہے کہ اپنا سب کچھ آج تیاگ دوں، کیونکہ مجھے میری زندگی کی اصل دولت تو آج ملی ہے۔ ابریش شرما کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ دیوانگی کے عالم میں وہ بار بار اس کے بالوں پر بوسہ دے رہا تھا۔ کچھ لمحوں کی غربت کے بعد ابریش نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کچھ تھا جو اسے اچانک بے چین کر گیا تھا۔ ابریش، کیا ہوا؟ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دے دیں گے؟ اس نے سنبھل کر کہا۔ جہانزیب مسکرایا۔ اگر میری جان بھی مانگو گی تو ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاؤں گا۔ ابریش نے کچھ لمحے اس کا چہرہ ایسے دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو، ہچکچاہٹ سے اس کے الفاظ لبوں تک آتے پھر رک جاتے۔ جہانزیب نے نوٹس کیا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس سے بات کرنے میں گھبرا رہی تھی۔ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ وعدہ رہا، مایوس نہیں کروں گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ جہانزیب، انوشی اور رسون لالا کو معاف کر دے، انہیں اپنا لے پلیز، تیزی سے کہہ کر اس نے جہانزیب کے سر پر بم پھوڑا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک سخت ہوا تھا، آنکھوں میں غصے کی دبی دبی چنگاریاں دہکنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں غراہٹ شامل تھی۔ آپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ پلیز جہانزیب، خود کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں، انہوں نے غلط کیا مگر گناہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا اتر رہی تھی، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ جہانزیب خاموش رہا، اس کے تاثرات سپاٹ ہی رہے تھے۔ جہانزیب،
پلیز آپ نے ابھی وعدہ کیا مجھ سے۔ اس کی آنکھیں مرتبہ پھر سے نم ہوئی اور اب جہاں زیب کا کٹھور پن ٹوٹنا بنتا تھا۔ ابریش، یوں سمجھو تم مجھ سے میری جان مانگ رہی ہو، لیکن یہ جان تو اب تمہارے نام۔ وہ مسکرایا تھا۔ ابریش کی نیلی آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ بے یقینی ابھری تھی۔ سچ؟ آپ انہیں قبول کر لیں گے؟ ہاں، مگر ایک شرط پر۔ اس کی آنکھوں میں دکھتا ہوا وہ سنجیدہ ہوا۔ کیسی شرط؟ وہ تعجب زدہ ہوئی تھی۔ جہاں زیب اسے دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ تھوڑا سا آگے ہو کر وہ اپنا چہرہ اس کے سامنے کرتا ہوا 3 سال بعد بہار کا موسم تھا۔ ہر طرف درخت پھولوں سے لدے نظر آتے تھے۔ فضا خوشبوؤں سے معطر تھی، جیسے زندگی ان پر مہربان ہو گئی ہو۔ کھٹک ہاؤس آرٹ دلہنوں کی طرح سجا ہوا تھا۔ رنگ برنگی لائٹس کا عکس دیواروں پر کوس و قزاق کی طرح بڑھتا دکھائی دیتا تھا۔ سیڑھیوں کی ریلنگز پر پھولوں کی لڑیوں کو گول گول لپیٹا گیا تھا، جسے دیکھو آج سنورا نظر آتا تھا۔ لان کے سامنے والے حصے میں اسٹیج بنا ہوا تھا، جہاں پلوشا پنک کلر کی میکسی میں سلور کلر کی جیولری کے ساتھ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ احمر تھا، جو اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی، تھکن اور شکست خوردہ چہرہ۔ وہ اب جہاں زیب کے خیالوں سے لڑتے ہوئے تھک گئی تھی، مگر دل میں ایک کسک سی باقی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، جہاں زیب کا نام اپنے نام کی ساتھ سنا تو اسے اپنا مان لیا۔ اس میں اس کا نہ تو کوئی قصور تھا اور نہ ہی کوئی اختیار۔ جہاں زیب ایک سراب تھا جس کے گرد وہ بھٹکتی رہی تھی۔ اس سراب سے نکلنا مشکل تھا، مگر جہاں زیب کی طرف سے ملنے والی سرد روی نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ وہ اب خوش نہ تھی تو قلق بھی نہ تھا، وہ بس پرسکون تھی۔ سامنے دیکھو تو اسپن اور انوشے اسٹیج پر دولہا دلہن کے ساتھ تصاویر بنواتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی انوکھی تھی۔ یہ خوشی جہاں زیب کی وجہ سے تھی۔ اس نے کیسے جنگ لڑی تھی یہ وہی جانتا تھا، مگر ابریش کی خواہش کو ضرور پورا کیا تھا۔ ابریش اس وقت گہرے گرے کلر کی بھاری کامدار فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ناک میں پہنی لونگ آج بھی پہلے کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ ہال میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر موری کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اماں کی گود میں ننھی شیزل کھلکھلا رہی تھی۔ وہ ننھی شیزل آنکھوں کا رنگ اپنی ماں سے لیے ہوئے تھی، جبکہ چہرہ اور نقوش بالکل جہاں زیب کے جیسے۔ جہاں زیب سفید شیروانی پہنے ابھی تیار ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس وقت وہ کئی شہزادوں کو ایک ساتھ مات دے سکتا تھا۔ قسمت ابریش پر نازاں تھی کہ وہ خوبصورت شہزادہ اس پر جان مارتا تھا۔ شیزل کی نگاہیں جیسے اپنے بابا پر گئی، اس کے ننھے ہاتھ فوراً اچھلنے لگے۔ بابا، توتلی زبان میں اس نے کہنا شروع کیا تھا اور ایک جس میں شور مچایا۔ ننھی پری نے بھی بولنا شروع کیا تھا اور پہلا لفظ یہی تھا جو اسے حفظ ہو چکا تھا۔ ابریش نے اس کی طرف دیکھا جو وہ مسکراتا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ابریش بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ان کے قریب پہنچتے ہی اس نے اماں کی گود سے شیزل کو اٹھایا، جو کب سے اس کی گود میں جانے کو پڑپ رہی تھی۔ ننھی پرنسس اب پرسکون ہو چکی تھی۔ اس کے نرم گال پر بوسہ دیتا وہ ان کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ اماں کو روشانے اپنے ساتھ اسٹیج پر لیے جا چکی تھی۔ جہاں زیب نے غور سے ابریش کا چہرہ دیکھا۔ وہ آج گلاب کی مانند کھلا کھلا سا تھا، مگر یہ کیا وہاں خفقی تھی؟ خفا ہو؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھ گیا۔ آپ کو کیا؟ آپ صرف اپنی بیٹی کے ناز اٹھائیں، میں تو کہیں نہیں آتی آپ کی زندگی میں۔ خفگی بھری تاثرات کے ساتھ اس نے منہ بسوڑا۔ جہاں زیب کا ہلکا سا قہقہ گونج اٹھا۔ تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی مجھے شیئر نہیں کر سکتی؟ نہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں انگلی دکھا کر بولی۔ سوری ملکہ عالیہ، آپ کو اس بار شیئر کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے یہ ننھی پری تمہاری طرح محبوب ہے۔ میری جگہ کیوں بانٹ رہے ہیں آپ؟ اس کی خفگی دگنا ہوئی تھی، کیونکہ یہ حقدار ہے ہماری محبت کی نشانی۔ اس نے شیزل کو دیکھ کر کہا اور لب اس کے گال پر رکھے۔ مجھے اپنی زندگی میں 3 خواتین بہت عزیز ہیں، مورے جان جو میری جنت ہے، تم جو میری دنیا ہو، اور شیزل جو میری جان ہے۔ ابریش نے مسکرا کر پلکیں مینچی تھی۔ پورے عرض پر محبت کی ایک اور کہانی مکمل پایہ تکمیل تک پہنچی تھی۔